अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है फ़ितराना या फ़ितरा। मुख्तलिफ़ सवालात हैं हमारे पास। बेसिकली सदका दो किस्म का है, या सदका वाजिब है अहकाम खमसा में से, या सदका मुस्तहब है। मुस्तहब सदका जैसे इमाम ज़ामिन आप देते हैं, बांधते हैं, उसे मुस्तहब सदका कहा जाता है, या इस तरह की दीगर सदकात ये मुस्तहबात में आते हैं। वाजिब सदका जैसे ज़कात है या फ़ितराना है। अलबत्ता फ़ितराना भी एक किस्म की ज़कात है, यानी ज़कात वाजिब सदका है और फिर ज़कात की दो किस्में हैं, एक आम माल की ज़कात है और एक फ़ितराना जो है वो ये ज़कात फ़ितरा है। आम तौर पर यह है। लुग़वी इसका माना फ़ितराना, तीन किस्म के मानी इसके लुग़वी डिक्शनरी के अंदर जो ज़िक्र किए गए हैं। पहला माना खिलकत के माने में है। जब खिलकत के माने में होगा तो इसका होगा ज़कातुल बदन, ये इसका माना बनेगा, जिस्म की ज़कात। यानी इंसान के ऊपर मुख्तलिफ मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें, मुश्किलात आती रहती हैं। तो जब ये इंसान फ़ितराना देता है, किसी गरीब और फ़कीर की मदद करता है फ़ितराने के ज़रिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत करता है, उसकी बदन के ऊपर आने वाली आफ़तें और परेशानियों को वो दूर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मुहाफ़िज़ बन जाता है। बस ये ज़कात बदन हो गई, गोया कि इंसान ने अपने बदन की ज़कात निकाल दी है और अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ बन गया। दूसरा माना क्या है? इस्लाम के माने में है, यानी ज़कात इस्लाम है। चूँकि इस्लाम के शायर में से है, इस वजह से ये ज़कात इस्लाम है। तीसरा माना है कि रोज़ा खोलने के मुकाबले, रोज़ा के मुकाबले में जो इफ्तार है उसे ये फ़ितरा कहा जाता है। ये एक माना हो गया। उसके बाद अहादीस बहुत ज़्यादा हैं इसके बारे में। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि क़द अफ़लह मन तज़क्का की तफ़सीर क्या है, कि इंसान वो कामयाब हो गया कि जिसने अपने आप को पाक कर दिया, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी तफ़सीर में से एक ये तफ़सीर की है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया कि जो फ़ितरा अदा करता है उसने अपने आप को पाक कर लिया, उसने वो कामयाब होने वाला है। और फिर कहा कि अगर इसका ये माना है तो वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला का क्या माना होगा? कहा कि जो सहरा में जाके नमाज ईद अदा करता है तो ये फसल्ला का मिस्ताक बन जाएगा, या हदीस के अंदर। इसके अलावा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह नमाज का कमाल यह है कि इंसान मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलावात भेजता है तो उसकी नमाज कमाल हासिल कर लेती है, तो इसी तरह माह मुबारक रमज़ान के बाद जब इंसान फ़ितराना अदा करता है तो उसके रोज़े कमाल हासिल कर लेते हैं। जिस तरह सलावात के बगैर नमाज नहीं होती, गोया कि इस तरह फ़ितराने के बगैर रोज़े नहीं होते। अलबत्ता ये ताकीद के लिए कहा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी ज़कात फ़ितराना के बारे में बहुत ज़्यादा रवायात है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की कि फ़ितराना अदा किया जाए। कहा कि ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, इसको अदा करो। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में ये मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुतअब जाओ, अपने ग़ुलाम को कहा कि जाओ जल्दी से जाके फ़ितराना अदा करो। वो अफ़राद के जिनका फ़ितराना हमारे ऊपर वाजिब है, जाके उनको अदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाएं। मौला से पूछा गया कि क्यों वो मर जाएं? कहा कि ये जो बंदा फ़ितराना अदा नहीं करता, ये खौफ रहता है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो ये ज़कात बदन है, ये बदन का बीमा कर देती है ये ज़कात। तो इस वजह से बहुत सी इसकी ताकीद है। इसके बाद क्या है कि हुक्म यही है कि वो सवाल यह है कि इसका हुक्म क्या है? अहकाम खमसा में से वाजिब है, मुस्तहब है, हराम है, मकरूह है, मुबाह है, क्या है? तो हुक्म यही है नाज़रीन मोहतरम कि ये वाजिब है, ये मुस्तहब नहीं है। फिर इसकी शराइत क्या हैं? अगला सवाल यह है कि फ़ितराने की शराइत क्या हैं? तो फ़ितराने की पहली शर्त यह है कि बंदा बालिग़ और आक़िल होना चाहिए। अगर इंसान बालिग़ नहीं है, छोटा है, गैर बालिग़ है, तो उस पे फ़ितराना नहीं है, उसके ऊपर वाजिब नहीं है। दीवाना है, मजनून है, आक़िल नहीं है, तो फिर भी उसके ऊपर फ़ितराना वाजिब नहीं है। और अगर वो बेनियाज़ है, फ़र्ज़ करें कि खुद
وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ فطرانہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ فقیروں اور مسکینوں کے بارے میں بھی آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ احتیاط مستحبیہ ہے کہ وہ بھی فطرانہ دیں۔ تو وہ کیسے دیں؟ فرض کریں 7 افراد گھر کے ہیں، تو ایک بندہ جو ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ فطرانہ نکالے جو بھی اس کے پاس موجود ہے، تو اپنے دوسرے برادر کو وہ فطرانہ دے، دوسرا وہی فطرانہ تیسرے کو دے، تیسرا اسی طرح چوتھے کو، پانچویں کو، اس طرح آخر تک 7 افراد کے جو گھر کے اندر موجود ہیں وہ ایک دوسرے کو فطرانہ گویا کہ انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ یہ فقیروں کے لیے بھی مستحب ہے، اور وہ کہ جو صاحب ثروت ہوں، وہ کہ جو صاحب مال ہوں، تو ان کے اوپر تو فطرانہ ہر صورت میں واجب اور لازم ہے، جو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شرط ہے فطرانہ کی، یہ شرائط میں سے ہے کہ جس کو آپ فطرانہ دے رہے ہیں، مستحقین فطرانہ، وہ جو ہے وہ شرابی نہیں ہونا چاہیے بندہ، وہ بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، علل اعلان گناہ کرنے والا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، مثلا ایک خاتون ہے تو وہ بے حجابی وہ اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، بے حجاب رہتی ہے، تو اسے فطرانہ نہیں دے سکتے۔ یا ایک بندہ ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، تو اسے فطرانہ نہیں دے سکتے۔ یا اگر ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے، یا اگر انسان کو یقین ہے 100% کہ میں یہ زکوٰۃ مال فطرانہ جس بندے کو دوں گا تو وہ حرام کام میں اسے استعمال کرے گا، تو اس صورت میں بھی فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد چند سوال جو مومنین نے ہم سے پوچھے کہ آیا بیوی کا فطرانہ شوہر پہ واجب ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ بیوی کا خرچہ جو ہے، جو بھی اٹھا رہا ہے، اگر بیوی اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے اور وہی خرچہ اس کا اٹھاتے ہیں، تو انہی پہ اس کا فطرانہ واجب ہے۔ اگر شوہر کے گھر ہے اور شوہر ہی جو ہے اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، تو پھر شوہر کے اوپر واجب ہے۔ لیکن ایک صورت میں بیوی کے اوپر بھی فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، وہ اس صورت میں کہ اس کا شوہر اتنا لاابالی ہے کہ وہ اصلا کوئی بزنس نہیں کر رہا، کوئی جاب نہیں کر رہا، کوئی ملازمت نہیں کر رہا، تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا شوہر کمائی نہیں کرتا بلکہ بیوی کمائی کرتی ہے، بیوی زحمت کرتی ہے، بیوی محنت کرتی ہے اپنے اور اپنے بچوں کا، اور شوہر کا وہی پیٹ پال رہی ہے، تو اس صورت میں بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اور شوہر کا فطرانہ نکالے۔ اس کے بعد مہمان کے بارے میں سوال ہے کہ آیا مہمان کا فطرانہ میزبان پہ واجب ہے؟ تو اس صورت میں یہاں علماء اور مراجع کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نان خور شمار ہوتا ہے، یعنی اگر میزبان کے اوپر اس کی کفالت واجب ہے، تو اس صورت میں مہمان کا فطرانہ میزبان پہ واجب ہے، لیکن اگر کفالت واجب نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں، اگر وہ غروب سے پہلے یا شب عید کو وہ آ جاتا ہے اور وہاں ہی کھاتا ہے، وہاں ہی رہتا ہے، اور وہ مہمان شمار ہوتا ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے بھی رہے ادھر، تو اس صورت میں بھی میزبان کے اوپر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تمام مومنین اپنے اپنے مراجع کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ جو بندہ جس کا مقلد ہے وہ اپنے مقلد مجتہد سے پوچھے کہ وہ اس میں کیا فتویٰ ہے۔ جنس اور مقدار کے بارے میں یہی ہے کہ تقریباً 3 کلوگرام آٹا، گندم، جو، کھجور، چاول، جو بھی انسان زیادہ استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو اس میں سے وہ تقریباً 3 کلوگرام 1 سا جسے کہا گیا ہے وہ نکالے۔ باقی اس کا زمان وجوب کہ کب یہ فطرانہ واجب ہوتا ہے، تو یہ شب عید کو جیسے ہی چاند نظر آیا تو یہ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، ظہرین سے پہلے یہ فطرانہ نکالنا واجب اور ضروری ہے، اور مستحقین تک اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مصرف کے بارے میں وہی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کا مصرف شیعہ اثنا عشری فقراء اور مساکین ہیں، سنی کو فطرانہ نہیں دے سکتے، یا مثلا وہ غیر جو شیعہ ہے اسے فطرانہ نہیں دے سکتے، یہ مراجع کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنے شہر میں اگر مستحقین موجود ہوں تو پھر اپنے شہر سے باہر کسی کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مستحق جو واجد الشرائط ہے کہ
وہ نہیں ملتا کہ جس میں ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مجتہد کے حاکم شرع کے نمائندے کی طرف پہنچا دیں، تو جب اس کے نمائندے کے آپ مجتہد کے نمائندے کے پاس فطرانہ پہنچے گا تو وہ آگے مستحقین تک پہنچا دے گا۔ تقریباً آخری سوال یہ ہے کہ آیا سید غیر سید سے فطرانہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو وہ حرام ہے، قطعاً نہیں لے سکتا۔ سید غیر سید سے نہیں فطرانہ لے سکتا۔ سید فطرانہ سید کو دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، لیکن غیر سید سے سید فطرانہ نہیں لے سکتا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک کی برکات، ماہ مبارک کی فضائل، اور جتنا ہم نے استفادہ کیا اس ماہ مبارک رمضان میں، ہم نے روزے رکھے، تلاوت قرآن مجید ہم نے کی، اور دیگر اعمال شب قدر انجام دیے، جو کچھ بھی ماہ مبارک میں ہم نے انجام دیا، اللہ رب العزت ساری ہماری عبادات اور طاعات کو اپنی درگاہ مقدس میں، برگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خداوند متعال آئندہ ماہ مبارک رمضان کے مکمل روزے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واجب عمل کے جو فطرانہ ہے اسے ہمیں ادا کرنے اور فقراء اور مساکین تک کے جن کا حق ہے ان تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔